Oh, kabir, ada kabir, wallahi. Malaki to, malaki. Oh. No. Laki oh. Paru-paro. Oh, kabir. Bro. Good morning. No yun, umahatak si parang paru-paro, bro. Ayun, nilabas. Paru-paro yan, paru-paro. May tuna ngayon, bro, ganyan ang alon. Ano lakay, paru-paro? Mungkin batfish. Batfish. Ano pain niya ba? Tinapay. Iba yung hatak eh. Pang malupitan eh oh. Matibay din yung tali niya eh. Manipis lang tali niya, pero ang tibay. Yung nakakonect, main line ay ano. Pag wala pa yung pag lumitaw na yung palutang, huli na yan. No. Malalim eh. Hindi. Malubog siya eh. Oh. Ano yan? Parang saan na yung palutang niya? Wala pa? Doon no. Yung posibleng talakitok. Yan na oh. Oh, yan no. Ay, sorry. Malaki oh. Oy. Nako. Sayang. Sayang, next time.